वेलकम टू माय चैनल। दिन है वीडियो कर पानी मो देह टे भल ना आज टे भल तो वीडियो टे करदेली देह खराब जो वीडियो भी कर पारनी। चलो देखिए मुझे किए मो झील कौन लगे क्लिप लगाई देखुन मुंडे तुम धरन तो गेला कर बापरे क्लिपटा दिला मुझे देखा रुसला तुम लगे लगे भाई चुपचाप थोई दे सब जिन मांगे करदेवी बड़ लगे आ के बड़ लगे हौ बाबा को छाड़ से चेंज करके आस देखो बाबा के जिन सब नहीं अटा हाँ हम रखुची पनीर भी आनी सांगे सांगे काढ़ीदेला मु लगेबी केत लगेबी देखो दुई दुटा कौन कर चौरा पाखे कौन कर आस ना ना कौन इे आस चौरा छुनी इे से कौन कर घर को आस घर को सब बढ़िया जिन कर खावा आस आस सन्ध्या बेल दृश्य इे आस हजबैंड कहले इपी खावा को इपी बनाऊँ चा भी एपटे हो बड़ी करी आसला चा एपटे बसई दीपटे मो झील भी टे खाइब देह भल नुह खाईदेव बहुत दिन पर आम इपी अच्छी रेडी से कहले आग चा पीबे मोर झील मैंने बस पड़े आम सागे चा बिस्कुट खाइबे चा तो पियंती बिस्कुट तो खाइबे से बिस्कुट डबा धरिक कौन हो तू बिस्कुट मत गोटे देलु मत गोटे दे से तू बिस्कुट दूची तू खा तू देलु रिद्धि तू देलु थैंक यू तो रखनी बिस्कुट खा चलती आमर इपी रेडी दीदी जन इपी खाऊँ टिके दे खाईदेवी मामा तो भल लगुच हाँ तो केमती लगुच हाँ केमती लगुच भल लगुच खाइबुनि आ खाइब आ खानी छोट पिला बेसी खाती से खा मुझे देखो से हाथ रे खाऊँ चामच टा थोई देगी ये देखुना गुनू को तू जो हाथ रे खा चामच रे भी खा ए धन चीची तल गोटानी थोई दौची तार तार सजाड़ी थोई दौची देख टे देख धीरे धीरे खा से लोभ माने आम मान सब अच्छी बोली से तो खाई मागिबी खा से तो मागिले तो देवेनि मु मेसोर झीर दीटा पार्सल आसाला चलो देखा केमती मेसोर आस खोली देजी अलरेडी मो झील देखे दौनी ये गोटे ड्रेस फ्रक ये गोटे मामा तू कौटा नबू तू कौटा नबू ये ड्रेस तू कौटा नबू यार यहीटा पसंद रिद्धि अपेक्षा सिद्धि बहुत खुशी तार ड्रेस आसची मत कहूँ ना पिंधे दे नाई नाई पिंधानी ताकू नई देख कुछ पिंधे नाई नाई से पिंधबनी तू पिंधबू तू कौटा नबू रिद्धि किसी सेमती ना जोटे तार पिंध सी कि तार चॉइस कर पिंधबू एटा पिंधबू
ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବାନି। ଆମେ ଏଇଟା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପିନ୍ଧିବା। ନାଇଁ ନା ପିନ୍ଧିବାନି। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛୁ ବା, ଏଇଟା କଣ ପିନ୍ଧିବୁ? ନାଇଁ ପିନ୍ଧିବାନି, ଜିଦ୍ଦି କରନି, ପିନ୍ଧିବାନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପଛେ ପିନ୍ଧିବା, ଏଇଟା ଆଉ କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବା। ଦେ ଏଇଟା ପଇଲେ ପଇଲେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାର କେତେ ନିଶା। ସେ ମୋତେ କହୁଛି ମୋତେ ପିନ୍ଧା ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ଜମା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖା ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଉନି। ମୁଁ ଖୋଲିକି ବି ରଖିଦେଇଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପିନ୍ଧିବାନି। ଆହୁରି କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ତୋର। ଆଜି ବାହାର କରିଥିଲି ଜାଣି ବସିଛି, ମୋତେ କହୁଛି ପିନ୍ଧେଇ ଦେ। ତୁ ପିନ୍ଧିବୁନି। ଶୁଣେ ଆମେ ଏଇଟା ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଏଇଟା କାହିଁ ପିନ୍ଧିବା? ଏଇନା ତୁ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଗରମ କରିବ, କାଲି ପିନ୍ଧିବା। ନାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଖୋଲେ କହୁଛି। ନାଇଁ ଖୋଲିବିନି, ନାଇଁ ଖୋଲିବିନି। ଟିକେ ଦେଖି ଆସୁନ, ଟିକେ ଆସ। ତା ବାପା ଆସିଲେ ବୁଝେଇଦେବି ତାକୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି, କହୁଛି ମୋତେ ମୁଁ ଏଇଟା ଖୋଲିଲେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀଟା, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ୟା ଆଗରେ ଇଏ ବହୁତ ଖୁସି, ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ପିନ୍ଧିବୁନି, ତୁ ନିଜେ ଖୋଲିବୁ, ତୁ ନିଜେ ଖୋଲିଲା ପରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ନାଇଁ ଏଇଟା ତୋର ନୁହଁ ତ, ଏଇଟା ରିଦ୍ଧିର। ଏଇଟା ରିଦ୍ଧିର ବା, ଏଇଟା ରିଦ୍ଧି ପିନ୍ଧିବ। ତୁ ଆଜି ପିନ୍ଧିବାନି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପିନ୍ଧିବା। ଦେବି ଥୋଇଦେବି। ହଉ ନା ଖୋଲିବିନି ନା, କାଲି ପିନ୍ଧିବା। ଏ ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯା ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ ଯା। ଗଲା ଆଉ ସିଏ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବନି। ଅଝଟ କରୁଛି ନହେଲେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ଡିନରରେ ପନିର ଆଉ ରୁଟି। ତାଙ୍କର ପରଟା, ମୋର ରୁଟି। କେମିତି ହେଇଛି ପନିରଟା? ଭଲ ଅଛି। ଆମର ଆଜି ପନିର ଖାଲି ଗ୍ରେଭି କରାହେଇଛି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲିଣି, ସେ ତାଙ୍କର ଏଇନା ଆସିଲେ ଖାଇଲେ ଆଉ।